Jesucristo, dito sa Kalbaryo, abot kita pamawiho sa dako nga kasubo. Jesus, maluoy ka sa amon, patawaron mo kami, ang salagi na dumdana mo, dili na mangliwat kami. Hinahalad sang Ginoo ang kalanon sang kalagko, iyang lawas kag dugo, hinahatag sing maalwa, akon may kabuhi kaluwasan. Mag-ambit kita tanan, tumanggid ang kalisod mo, pagkahadlok sa kamatayon. Amang ikaw ginbayaan lang, tulod sang tawanon nga kahuyang, tunduin kami ang sakripisyo. Ako pilit masulay, ginahukman ang Ginoo, di matuod, di matarong, ang kabuhi mapatay. Iitugod o Ginoo, napagugman ko ang tao, kaluoyan mo ako, ang
kita mamawiyo sa dako nga kasugo. Jesus, maluoy ka sa amo, patawaron mo kami ang salagi na dumdana mo. Bininam ang liwat kami. Hinahalad sang Ginoo ang kalanon sang
sa amon. Patawaron mo kami, ang salagi na dumda namon. Pili na magliwat kami, namatay si Jesucristo dito sa Kalbaryo. Agod kita pamawiho sa dako nga kasugo. Jesus, maluoy ka sa amon. Patawaron mo kami, ang salagi na dumda namon. Pili na mangliwat kami. Inahalad sang Ginoo ang kalanon sang kalagko. Iyang lawas kag dugo, inahatag sing maalwan. Akon may kabuhi kaluwasan, mag-ambit kita tanan. Tumanggid ang kalisod mo, pagkahadlok sa kamatayon. Amang ikaw ginbayaan lang, tulod sang tawanon nga kahuyang. Tunduin kami ang sakripisyo, ako pili masulay. Hinahukman ang Ginoo, di matuod, di mataro. Ang kabuhi mapatay, iitugod o Ginoo, napagugman ko ang tao. Kaluoyan mo ako, ang
kanan. Ang inyong kamataan, kay Jesus ako makuha. Pag inursol nga matuo, sa pagtangisang sala, Ginoo
Santo. Amo ang ikaduha nga adlaw sang misa triduo, kung sa diin kita nagakari sa pagpamalandong sa kasakit kagamatayon sang Ginoong Hesukristo. Sa sining adlaw nga ginakabig adlaw sang pagpamalandong, sa di matupungan nga gugma sang Dios, apang ang Biyernes Santo man ang adlaw nga puno sa mga tradisyon nga sa masamibes, nasamuan sa mga dinumaan nga pagpati nga nagakapdapat ipahangop sa pamaagi sa matuli nga katikesis. Ilabi nagit tuhoy sa masunod. Via Crucis, ligno, kag prosesyon sang paglubong. Ang prosesyon sa mga pasos mas nakilala diri sa Arkidiocese sang Haro bilang prosesyon sang paglubong. Hindi lamang ini ordinaryo nga prosesyon, kundi isa ini kahilikoton liturhiko nga nagakaangod sa seremonya sang Biyernes Santo. Ginatawag ini paglubong tungod kay nagasugpon ini sa hilikoton sang pagsimba sa kahoy sang krus ukon ligno nga ginapakahulugan para sa mga tumuluo. Indulhensya plenarya, ang bugos nga adlaw sang Biyernes Santo, puno sa mga hilikoton plenarya nga nagakahulugan bugos. Isa kasahi nga indulhensya kung matuman ang tanan nga mga ginapangabay sini, makadala sa pagpanas sang tanan nga sahi sang pinalidad tungod sang sala. If all the requirements are met, removes all temporal punishment due to one's sin. May ara nga tatlo ka mga butang nga dapat matuman. Ini ang masunod. Una, ang pagkari sa sakramento sang kumpisar, kung aara sa estado sang mortal nga sala. Ikadua, ang pagkalawat sang lawas ni Kristo. Kag ang ikatatlo, pagpangamuyo sa intensyon sang Santo Papa. Apang wala lamang nagatapos ang pagtuman sining tatlo, kundi nagapadayon sa pagtinguha sang isa katumuluo nga luyag makabaton sang indulhensya plenarya sa isa kamadalom nga disposisyon sa paglikaw sa paghimo sang sala. Bisan lamang sa vinyar nga sala, dili naton mahangpan ang mga hilikoton lituriko kaangay sang pagprosesyon may ginadala nga indulhensya plenarya. San Pedro Apostol, siya ang nagapanguna sa prosesyon, hindi bangod kay siya ang magabukas sa ganahan sang langit, nga amo ang masamibes ginasiling sa iya ginauyatan nga yabe. Ang yabe nga ginauyatan niya, nagasimbolo sang ginsiling sang Ginoo. Ang bisan ano nga hindi mo pagtugutan diri sa kalibutan, amo man hindi pagtugutan sa langit, kagang bisan ano nga tugutan mo, amo man ang tugutan sa langit. Mateo Kapitulo 16, versikulo 19. Ini ang kabangdanan kung nga adwa kayabi ang nauyatan ni San Pedro. Siya nagapanguna sa prosesyon, tungod kay siya ang una kag maatagid nga nagabiya sa Ginoo paagi sang iya pagpanginwala, naging simboluhan sang ginapamalo nga manok. Ini ginapanagihan sang pamilya Ho kag Cadiz sang barangay San Juan Molo, syudad sang Iloilo. San Pedro Apostol, igampo mo kami. San Andres Apostol, ginakabig bilang una nga gintawag tungod kay kaupod sa iya utod kay si Simon Pedro. Sila ang mga una nga gintawag gikan sa Betsaida. Isa ka mangingisda nga nangin mangingisda sa katawhan sang Dios, nangin martir sa paglansang sa iya sa forma X nga krus. Kapistahan Nobyembre 30. Ginapanagiyahan ni Rolly kag Gemma Galban
sang Barangay Kalaparan, Arevalo, Siyudad sang Iloilo. San Andres Apostol, igampo mo kami. San Judas Tadeo, kinatawag nga Trinomios. Bangod kay may tatlo siya pangalan, bilang si Judas. Siya ginatawag man nga Libios, anak ni Alfeo kag Maria, kag Tadeo ang iya apelyido. Siya ang kamanghura ni Santiago Minor, kag suno sa tradisyon, iya nadangatan ang Assyria kag Persia, kung sa diin siya nangimartir, paagi sa paglampos kag pagbangkaw. Kapistahan, Oktubre 28. Ini ginapanag-iyahan sa pamilya Torres, sang Barangay Boulevard, Molo, Siyudad sang Iloilo. San Juan Tadeo, igampo mo kami. Jesus resuscita a Lazaro. Ukon, Jesus rises Lazarus. Sa ikalima nga Domingo sang Kwaresma, si Jesus nagibi, yara siya sa banwa sang Betania, kung diin nalubong, sing apat kaadlaw ang iya pinalangga nga abyan niya si Lazaro. Sa sining hitabo, ginpahayag ni Marta ang misteryo sang pagabanhaw, kag ginpakita ni Maria ang kahulugan sang nagahilapit niya nga kamatayon. Sa iya sini pagluhod sa tiil sang Ginoo, kag paghaplas niya sang buhok, upod sang mahamot nga agwa, tanda sang ila pagigugma sa kay Kristo. Ining hitabo, nagdala sang tuman nga kaakig sa mga katapo sang Sanhedrin sa Jerusalem, nga nagsugod na dihon sa pagplano sa pagpatay sa iya. Ini ginapanag-iyahan ni Lydia Granzo Kanyaman, kag ni Anay Meliton T. Kanyaman, sa pag-atipan ni Bongbong Kanyaman kag pamilya, kag sa pagsuporta ni Rosel Gage kag pamilya, sang Barangay Kalumpang, Molo, Siyudad sang Iloilo. Ginadidikar ini subong nga tuig sang pamilya, para sa ila nagtaliwan niya amay nga si Meliton Kanyaman. Jesus resuscita a Lazaro. Maluoy kamo sa amon. La Jumenta. Ang tinaga nga Jumenta, tinaga nga kinatsila, nga nagakahulugan asno, nga amo ang matag nga simbolo sang madinalagon nga pagsulod ni Jesus sa siyudad sang Jerusalem, nga amo man ang hudyat sa pagsugod sang Semana Santa. Iningi tabo amo ang katumanan sang panagna ni Propeta Zacarias tuhoy sa hari sang Israel, nga madinalagon nga nagsulod sa Jerusalem, nga nagasakay sa tinda nga pulyeno sang asno. Gani, duha kalarawan sang hayop ang makitaan, isa ka asno nga babae, kag isa ka tinday ukon pulyeno. Ini ginapanag-iyahan sang pamilya Ho kag Cadiz, sang Barangay San Juan, Molo, Siyudad sang Iloilo. La Jumenta, maluoy ka sa amo. La Ultima de la Cena, ukon Last Supper. Ang pagtukod ni Jesus sang santos nga Eucharistia, ang iya lawas kag dugo, sa iya katapusan nga panihapon. Ini nga pasos, isa ka dramatic nga presentasyon sa Ginoo, kaupod sa iya mga apostol. Masamibes, ginakompleto ang mga personahes sa sini nga pasos, agud mapakita ang mga nanarisari nga tawhanon nga kinaiya sa mga apostol. Ini ginapanag-iyahan ni Anay Manuel Hinojado, kag ara na sa pagatipan sa iya mga kabataan, kag kaapuhan sang Barangay San Juan, Molo, Siyudad sang Iloilo. Jesus de la Cena, ukon Last Supper, maluoy kamo sa amon.
ukod, the washing of the feet. Samtang sa lamesa pa ang iya mga sumulunod, nagtindog si Jesus. Nagkuha siya sang tuwalya, kaginuwagpos niya ini sa hawak. Ginbukuan dayon niya sang tubig ang labador, kaging paghugasan niya ang mga tiil sang iya mga gitutunan. Nagsiling si Pedro sa iya, Ginoo, hugasan mo bala ang akon mga tiil. Ginsabat siya ni Jesus, karon, hindi mo pa maintindihan kung ano ang kahulugan sining akong ginahimo, pero maintindihan mo man ini sa ulihi. Juan, Kapitulo 13, versikulo 4, tubtob 7. Ini ginapanag-iyahan sang Ken Kawaling kagpamilya, sang Barangay Kalaparan Arevalo, Siyudad sang Iloilo. El lavado de los pies, ikampo ninyo kami. Agonia de Jesus in Gethsemane. Ukon, agony in the garden. Si Jesus pagkatapos sang iya katapusan nga panlihapon, nagdala sang iya suod nga gintutunan. Pedro, Juan kag Tiago sa tiil sang bukid sa Olibo sa Jerusalem, sa hardin sang Gethsemane, agud magpangamuyo. Tuman ang pagpangalisod ni Jesus na suno sa Ebanghelyo suno kay San Lucas. Tungod sang dako nga kasakit nga iya ginabatsyag, nagpangamuyo pagit siya sing hugot sa iya tagipusoon. Kagang iya balhas daw sa dugo nga nagtulo sa duta. Lucas Kapitulo 22, versikulo 44. Ini ginapanagiyahan ni Anay Rudy kag Lilia Maymero, kag-ara na sa pag-atipan sang iya kabataan, sang Barangay Kalumpang Molo, Siyudad sang Iloilo. Agonia de Jesus in Gethsemane, maluoy ka sa amon. Jesus di kautibo, ukon captive Jesus. Hindakop si Jesus sang Romanon nga mga soldado, naging pangunahan sang ila kapitan, kagkaupod man sa mga gwardya nga mga Hudeo. Gingapos nila siya kagindalaan ay kay Anas, nga ugangan ni Caiphas. Si Caiphas ang ini amo nga nagapangulo nga pari isadto nga tuig. Juan Kapitulo 18, versikulo 12. Ini ginapanagiyahan sang pamilya Torteo, sang Barangay Kalaparan, Siyudad sang Iloilo. Jesus di kautibo, maluoy ka sa amon. La Negación de Pedro, ukon Peter's denial of Jesus. Dito sa tunga sang Laguerta, sa balay sang mataas nga pari, nagadabok sang kalayo ang mga taho, kag nagapungko sa malapit, agod magpainit-init. Nagpalapit man si Pedro dito sa ila, kag nagpungko. May isa kasulugoon yung babae, nga nakakita kay Pedro, nga nagapungko malapit sa kalayo. Ginhimutaran niya si Pedro, kag nagsiling dayon. Ini nga tao, kaupod man sa tong tao. Pero nagpanginwala si Pedro, siling niya, dahil wala gani ako makakilala sa iya. Lucas Kapitulo 2, versikulo 66, tubtob 70. Kagdayon, sa ikatlo kapag panginwala, nagpamalo ang manok, kag nagpalayo si Pedro sa tuman niya kalisod. Ini ginapanagiyahan ni Jet de Sena kag pamilya sang Barangay Kalumpang Molo, Siyudad sang Iloilo. La Negación de Pedro, igampo ninyo kami. Jesus de la Columna, ukon, scourging at the pillar. Tungod kaging pabalik ni Herodes si Jesus sa kay Pilato,
kag di matapos ang pagsudyot sa mga mataas nga pari saserdote. Gindala ni Pilato si Jesus sa atubangan sa mga tao. Suno sa kinabatasan, may ginabuyan ang gobernador sa Judea sa piyesta sang Paskwa sa mga Hudeo. Apang luyag sa mga tao nga si Barabas, ang buyong, ang buyan. Gani nagsiling si Pilato, gani ipahanot ko lang siya kag buyan. Lucas Kapitulo 23, versikulo 16. Kag dayon iya gipahanot si Jesus. Ini kinapanagayahan sa pamilya Panaligan sang Barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo. Jesus de la Columna, maluoy ka sa amon. Jesus dismayado. Sa sobra nga pagpasakit kag pag-antos ni Jesus sang pagbunal sa iya, si Jesus nag-uy-uy nga halos madulaan siya sang kusog kaganimo sa sobra kakasakit nga iya nabatsyagan. Kung sa Espanyol, Jesus dismayado. Ang tanan niya pag-antos kag kasakit ginbaton gid ni Jesus nga hugot sa iya tagipusoon nga wala sang kahadlok kag pang duwa-duwa. Kay dako gid ang iya pagsalig kag pagtuo nga siya indi gid pagbabayan sang iya amay sa langit. Ini ginapanagiyahan ni J. Lunghod kag pamilya sang Barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo. Jesus dismayado, maluoy ka sa amon. La Coronasyon, ukon Crowning of Thorns. Pagkatapos mapahanod si Jesus, ginyaguta siya sa mga soldado, kag ginimuan sang korona human sa mga tunukon, kag ila ini ginpasuksok sa ulo ni Jesus. Juan Kapitulo 19, versikulo 2. Ini ginapanagiyahan ni Bernardita Vallador sang Barangay Kalumpang Molo, siyudad sang Iloilo. La Coronasyon, maluoy ka sa amon. Jesus de la Pacencia, ukon forgiving Jesus. Ginpasuksukan dayon sa mga soldado, singkapa nga granate si Jesus. Kag isa-isa sila nga nagpalapit sa iya nga nagasiling, mabuhay ang hari sa mga Hudeo. Kag gintampa nila siya dayon. Initanan, hipos nga ginbatas ni Jesus. Juan Kapitulo 19, versikulo 3. Ginapanagiyahan ni Roberto Nino kag pamilya sang Barangay Kalumpang Molo, siyudad sang Iloilo. Jesus de la Pacencia, maluoy ka sa amon. Jesus condenado, ukon Jesus condemned to death. Gindala si mga soldado si Jesus balik sa sulod sang palasyo sang gobernador, kag itawag nila ang bukos nga batalyon sa mga soldado nga magtilipon dito. Dayon sige ang ila paglampos sang bolobaston sa iya ulo, kag ginaduplaan pa nila siya. Ginluhod-luhuran nila siya, kag ginsulosimba. Dayon ginububa nila ang kapang nga granate, kag ginsuksukan nila siya liwat sang iya bayo. Dayon gidala nila siya sa gwa sang syudad, agon ilansang sa krus. Marcos Kapitulo 15, versikulo 18 tugto 20. Ini ginapanagiyahan ni Karel Peyo kag pamilya Cao sang Barangay Kalumpang Molo, siyudad sang Iloilo. Jesus condenado, maluoy ka sa amon.
Jesus abraza la cruz. Ukon, Jesus embraces the cross. Gindala si Jesus sa mga soldado. Nagwa sila sa syudad. Ginpapasan nila si Jesus ang iya krus. Juan Kapitulo 19, versikulo 17. Tuman nga mapainubuson nga ginhakus ni Jesus, tanda sang iya paghakus sa aton kabugusan. Ini ginapanagiyahan ni Jocelyn Maprangala Amarante kag pamilya sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. Jesus abraza la cruz, maluoy ka sa amon. Jesus Nazareno, ukon ang first fall. Ang imahen sang Jesus Nazareno na nakilala diri sa pungso, larawan sang una nga pagkadagpa sang Ginoo nga ginatawag Primera Caída. Gani sa prosesyon sa mga pasos, ang devotional image sang Jesus Nazareno magaangkon man sa ngalan bilang Primera Caída. Ini ginapanagiyahan ni Anay Paterno kag Lourdes Cruzada, mayara na sa pagatipan sang ila mga kabataan na sila Rafael kag Raul Cruzada sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. Jesus Nazareno, maluoy ka sa amon. La Encuentro. Ukon Jesus meets his sorrowful mother. Ang pagkitaay ni Jesus kag sang iya masinulubon ni Iloy sa dalan sang krus. Larawan ini sang isa sa mga 7 dolores ukon kasakit ni Maria. Sa ila pagsugataay, napatod ni Maria ang kahulugan sang panagna ni Simeon sa templo. Isa ka espada ang magabuno sang iya kasing-kasing. Lucas Kapitulo 2, versikulo 34, tubtob 35, kag 51. Ini ginapanagiyahan ni Dory Ponsoran, kag yara sa pagatipan ni Marilyn Diosena, kag pamilya Ponsoran, sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. La Encuentro, igampo ninyo kami. Segunda Caída, ukon, the second fall. Tungod sa kabugat sa krus, si Jesus nagagpaliwat. Ang ini nga imahen nagapakita nga si Jesus, bisan sa ano kabugat sa krus, iya ginbatas ang tanan nga kabugat kakasakit sa iya na agyan. Ini ginapanagiyahan ni John Michael Madera kag pamilya sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. Segunda Caída, maluoy ka sa amon. Jesus y Simon Sereneo, ukon, Jesus and Simon Siren. Sang nagalakat na sila, nasugatan nila ang isa ka tawo nga halin sa uma. Ang iyang ngalan amo si Simon nga taga Sirene, nga amay ni Alexander kag ni Rufus. Ginpilit nila siya sa pagpasan sang krus ni Jesus. Marcos Kapitulo 15, versikulo 21. Ini ginapanagiyahan ni Vanilyn Gavin sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. Jesus y Simon Sereneo, patawara kami. Santa Veronica, ngalan nga nagakahulugan Velo.
Dinapasuni nga siya ang atong babae nga nagatubod ang dugo sa iya lawas sa sulod sang 12 ka tuig nga ginayong ni Jesus. Nasambit ang iya ngalan suno sa tradisyon nga amo ang babae nga nagpalapit agud pahiran ang dugoon nga nawong sa Ginoo. Ginpatapik ni Jesus ang marka sa iya nawong sa panyo ni Veronica. Kapiyastahan Hulyo 12. Ini ginapanagiyan anay ni Leopoldo Caglimecho Saluba nga yaraan na sa pag-atipan ni Arlene Maria Saluba Ledesma kag pamilya. Santa Veronica, igampo mo kami. Jesus despojado, o con Jesus stripped of his garment. Pagsampot sa Kalbaryo, si Jesus ginhubaran sang iya panapton, agud kailan sang sa krus. Nagapilit ang dugo sang iya pilas sa iya mga panapton. Kagdayon lang pangbuklas sa mga soldado. Ini ginapanagiyahan sang pamilya Ensyo sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. Jesus despojado, maluoy ka sa amon. La Crucifixion, ukon Jesus nail. Dayon ginlansang nila siya sa krus, kagimparte nila ang iya mga bayo, paagi sa pagabot-gabot, agod mahibaluan kung ano ang bahing ang makuha sa kada isa. Dito malapit sa krus ni Jesus, nagatindog ang iya iloy. Ang utod sa iya iloy, si Maria nga asawa ni Cleopas, kag si Maria nga taga Magdala. Pagkakita ni Jesus sa iya iloy, kag sa iya pinalangga nga sumulunod, nga nagatindog dito, nagsiling siya sa iya iloy, "Babayi, yari ang imo anak." Nagsiling man siya dayon sa iya sumulunod, "Yari ang imo iloy." Juan Kapitulo 19, versikulo 25 tugtog 27. Subong inibago nga pasos nga ginapanagiyahan sa pamilya Ilangos. Samtang ang orihinal nga imahen yara sa paginakop sa kapilya sang barangay Kalaparan nga ginapanagiyahan ni Anay Fortunato 5. La Crucifixion, patawara kami. Kalbaryo. Sang mabatian ni Pilato nga patay na si Jesus, gintugutan niya si Jose nga taga Arimatea nga kuhaon ang bangkay. Gani nagbakal si Jose sang tela nga lino. Dayon gintaltal niya ang bangkay ni Jesus sa krus, kag ginsamburan sang tela nga iya ginbakal. Marcos Kapitulo 15, versikulo 45. Ini ginapanagiyahan ni Cecilia P. Nava kag Paulo Ray Dehan sang barangay Kalaparan, Arevalo, syudad sang Iloilo. Kalbaryo, patawara kami. La Piedad. Ang masinulubon nga si Maria nga nagasabak sa nataltal nga lawas ni Jesus, nagatangis sa tuman nga kasakit, kaangay sang isa ka espada nga naglapos sa iya tagipusoon, samtang ginatugyan ang lawas ni Jesus agud dalon sa lulubnan. Ini ginapanagiyan ni Anay Loreto kag Nelly Kaitan ngayaraan na sa pag-atipan sang ila mga kabataan sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. La Piedad, maluoy ka sa amon. Santa Cruz. Ang Santa Cruz, amo ang tanda sang ginlansangan si Jesus sa Kalbaryo. Tanda sang kadalagan
hindi sa kahuyan, para sa kaluwasan sa bugos nga katawhan. Ini ginapanagiyahan ni Anay Melchor Nava, kagyara na sa pagatipan ni Cecilia Nava, sang Kalaparan Arevalo, syudad sang Iloilo, Santa Cruz. San Jose de Arimatea, isa ka pari nga pariseyo nga may ikasarang material, apang hipos nga nagasugod kay Jesus, kag nangin disipulo. Siya ang nagpalapit kay Pilato, kag nagpangayo sa paglubong kay Jesus sa lulubngan nga bato, nga naaman na niya kuntani sa iya kaugalingon. Kapiestahan, Agosto 31. Ginapanagayahan ni Roberto Niño kag pamilya, sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. San Jose de Arimatea, igampo mo kami. Santa Maria, Madre de Juan Marcos, ukon ginatawag na Santa Maria, Iloy ni Juan Marcos. Ginapasuni nga siya amo ang Iloy sang ibanghilista nga si Juan Marcos, nga ginakabig nga may ikasarang material, gani nangintagbulig sang Ginoo kag mga apostoles sa Jerusalem. Ginapasuni nga siya amo ang nag-aman sang duo, kundiin naghiwat sang katapusan nga panihapon ang Ginoo. Kapiestahan, Hunyo 29. Ginapanagiyahan sang pamilya Langilaw, Lensyoko kag Inderes, sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. Santa Maria, Madre de Juan Marcos, igampo mo kami. Santa Maria de Betania, ang isa sa mag-ululutod nga taga Betania, nga disipulo sang Ginoo, nga ara sa iya tiilan nga nagapamati, samtang si Jesus nagawali, kag si Martha masako sa kusina. Siya man ang babayi nga ginsaysay nga nagbubo sang agwa sa tiilan sang Ginoo, amugani nga sa iya larawan makit-an nga nagapuyat sang alabastro. Ubod sang iya mga utod, ila na dangat ang gaul ng conference sa pagbantala sang Ebanghelyo. Kapiestahan, Hulyo 29. At ini ginapanagiyahan ni Rinaldo kag Amelita Palmayra Maprangala, pagyara sa pag-atipan ni Rain Maprangala, kag mga kauturan sa barangay San Juan, Molo, syudad sang Iloilo. Santa Maria de Betania, igampo mo kami. Santa Marta de Betania, utod na day Lazaro kag Maria, nga mga taga Betania, nga matsako sa ulubrahon sa sulod sang balay, sa nagbasita ang Ginoo sa ila puluyan. Apang siya man ang nagsambit sang iya pagtuo sa pagkabanhaw, sang ginbuhi ni Jesus ang iya utod. Ginpasuni nga siya nakadangat sa gaol o conference, upod sang iya mga utod, kung sa diin suno sa tradisyon, iya ginanta ang isa ka dragon nga ginatawag Taraske. Kapiestahan, Hulyo 29. Ini ginapanagiyahan ni Elsa Igides kag pamilya sang barangay San Juan Molo, syudad sang Iloilo. Santa Marta de Betania, igampo mo kami. Santa Juana de Cuza, ngalan nagangahulugan, Gracia. Asawa ni Cuza, tulogyanan sa puloyan ni Herod Antipas. Bangod ka malapit sa opisyal sa Korte ni Herodes. Si Juana amo ang ginapati nga may kasarang material sa mga kinahanglanon sa Ginoo kag sa mga apostoles. Nagsugod siya upod kay Jesus,
sugod sa pag-ayos sa iya balatian, kag saksi sa pagkabanhaw sang Ginoo. Kapiestahan, Mayo 24. Ini ginapanagiyahan ni Anay Juan Mabacquiao, kag yara na sa pag-atipan sa iya kabataan, kag ni Pedro Jimmy Mabacquiao. Santa Juana de Cuza, igampo mo kami. Santa Maria Cleofas o Cleofe, isa sa mga babae nga disipulo ni Jesus, kag anak ni San Cleofas. May nagasiling man nga siya asawa ni Cleofas. Abang may mga panaysayon man nga nagakabi nga siya utod ni Maria, iloy ni Jesus, kag iloy nanday Simon kag Tadeo nga mga apostol. Kapiestahan, Abril 24. Ini nga imahen ginapanagiyahan sa pamilya Robles sang Santo Niño Norte, Arevalo, syudad sang Iloilo. Santa Maria Cleofas o Cleofe, igampo mo kami. Santa Maria Salome, ang asawa ni Zebedeo kag iloy sa magulutod nga apostol Juan kag Santiago Mayor, nga amo ang nagapangayo sa Ginoo nga papungkuon ang iya duha ka mga bata sa iya trono sa pagkarisinis sa ginarian sang langit. Kapiestahan, Abril 24. Ini nga imahen ginapanagihan sa pamilya Robles sang Santo Niño Norte, Arevalo, syudad sang Iloilo. Santa Maria Salome, igampo mo kami. Santa Maria Magdalena. Base sa tradisyon, siya amo ang makasalanan nga babae nga nagainulsol kag nangin disipulo sang Ginoo. Apang ginpabuluhanan manini, suno naman sa iban nga mga mangin-alamon sa Biblia nga siya hindi amo yadtong makasalanan nga babae. Kag siya man ang unang nga testigo sang pagkabanhaw ni Jesus kung sa dinini ginlubong. Kapiestahan, Hulyo 22. Ini ginapanagiyahan ni Anay Matilde Sichon, kagyara na sa pagatipan sang pamilya Mabacquiao, sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. Santa Maria Magdalena, igampo mo kami. San Juan Evangelista, ang pinalanggang apostol sang Ginoo, na nagsulat sa isa sa mga ebanghelyo, kag-amo ang itugyanan sang Ginoo sang iya iloy. Siya ang nagsulat sa isa sa mga ebanghelyo. Siya langid ang apostol nga wala nang inmartir. Ginapasuni nga siya napatay sa katigulangon sa isla San Patmos. Kapiestahan, Disyembre 27. Ini ginapanagiyahan ni Juan Hilangarin, kagyara na sa mga pag-atipan sang iya mga kabataan sang barangay Kalumpang Molo, syudad sang Iloilo. San Juan Evangelista, maluwi ka sa amin. Santo Entierro, ukon, the Holy Burial. Ang imahen sang Ginoo na napahamtang sa lulungan. Ini nga imahen nagalaragway sang pinakamataas nga sakripisyo sang anak sang Dios sa ngalan sang kaluwasan sang tanan nga katawhan. Ini nga imahen sang Ginoong Hesukristo ginapanagiyahan ni Anay Gregorio kag Dorotea Linsyoco, kagyara na sa pagatipan sang ila mga kabataan nga si Roquito, Rosela, Remy kag Rolly Linsyoco kag pamilya. Santo Entierro, patawar kami.
Dolorosa o kung Sorrowful Mother. Ang imahen sa mahal nga Iloy nga tuman nga masinulubon nagapakita sa mga kasakit ni Maria katumanan sang panagna ni Simeon sang ginhalad ang lapsag nga si Jesus sa templo nga ang iya tagipusoon pagapilason kagang espada magalapos sa iya kasing-kasing. Kung ang anuman nga imahen ang gamiton sa sugat sa Domingo sa pagkabanaw, dapat ini magasuksok sa puti nga palapton, simbolo sa pagtakupman sa iya kasubo, kag pagbako sa pagkabanaw sa iya anak. Ini nga imahen sa mahal nga Iloy, ginapanag-iyahan ni Anay Aquilina Lencioko nang kagyaraan na sa pagatipan ni Mercedita Maprangala Derla, sang barangay Kalumpang Molo, siyudad sang Iloilo. Mater Dolorosa, igampo mo kami. Mayong gabi sa tanan. Ginapasalamatan gid sa parokya sa mahal nga Berhen sa Medalya Milagrosa. Ang tanan nga mga caro owners, officers and members, kag sa mga pamilya sini. Upod man sa pagpartisipar sa sining hilikoton. Ginapasalamatan man ang Philippine National Red Cross Iloilo Chapter, Iloilo Citizen Action Group o kon ICAG, Philippine